راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩ ሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም هبلنا كورات سعد مأتي راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ሒዙ ቀሪበሎም በዋናነት ዝሓዝና ዮም ጉዳያት ክነላለኩም ሓድሽ ሽሞት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምልከት ሓበሬታ ኣለና ሲዒው ድማ ኣብ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምልከት እውን ክንደስሲና ቀፂሉ እውን ሓድሽ መምርሒ ምርመራ ሕክምና ውድብ ጥዕና ዓለምን ካብ ወፃ ድማ ክሱ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እምሬት ዓረብ ዝምልከትን ካልኦትን تحستاتنا مرحو أستير جبر سلوس مسترنياتي كنش على زعلات حبيرناكم كنزعنحنا أيت ጌታቸው ረዳ ሚኒስተር አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ሆኖም ከምስተሾሙ ተሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ أيت ጌታቸው ረዳ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ አማኻሪ ሚኒስተር ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ሆኖም ክሰርሑ ከምዝሾሞም ተሓቢሩ ዘሎም ቅድሚ ሂደት መዓልታት ስልጣን ዘረከበ አይቶ ጌታቸው ረዳ በሚኒስተርነት ተሸይሞሎም አቶ ጌታቸው ን2 ዓመት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ኣብ ሰሙን ንጀነራል ታደሰ ወረዳ ስልጣኑ ከም ዘረከበ ይፍለጥ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመራሕ ህወሓት በፕሬዝዳንት ታደሰ ወረዳ ዝመራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተልእኾታቱን ምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ከም ኣካል እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ተደጋጊፉ ክሰርሕ ምዃኑ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጦሎም ኣብቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ዝተዳለወ ኣቃውላ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ኮይኑ ዝተሸመ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ኣብ ዝተዳለወ ጽምብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ መደረ ህወሓት ምስ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረዳ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣትዩ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ጊዜያዊ ምሕዳር ተማዕራሪው ህዝብና ተጽቢት ዝገብሮ ተልእኾታት ጊዜያዊ ምሕዳር ቀልጢፍካ መዕዋት ምዃኑ ገሊጹ ቀጺሉ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ኣብቲ ትሕቲ ወራር ዘሎ ህዝብናን ለኣላውነትናን ሓራ ንኽወጽእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ንኽምለስ ከምኡውን ናይ ሰላምን ጸጥታን ሕውየት ዳግመ ህንጸትን ስራሕትና ብምስላጥ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝተመረጸ ስሩዕ መንግስቲ ዝኣትወሉ ኩነታት ክመቻቾ ተደጋጊፍና ክንዕውት ድልዋቲና ክብል ንፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረዳ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጸሎም ካቢኔ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮን መንግስታዊ ጊዜያዊ ምሕዳርን ዕላማ ዝገበረ ዘተ የሳልጠሎም ኣብ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ጊዜያዊ ምሕዳርን ክግበሩ ዝግብኦም ምትዕራይን ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፍ እውን ቀሪበሎ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ زيلنا حزدما بزرزرنا بزحزنايو زعبان تنمጽ عدمه سلطانو بحد عمت استناوح ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ማሕበራዊ ጸገማት መምህራን ክፈትሕ ትጽኢት ከም ዝገብሩ ራድዮ ትግራይ ዘዘራርቦም መምህራን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝተፈጸሙ ዕማማት እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትኩረት ገይሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ዘሎም እምነት እቶም መምህራን ገሊጾም ኣለዉ ብርሃነ መስፍን ኣዘራሪብዎም ኣለዉ حتى وظف مهيا 17 توارح بتمرات حادش ጊዜያዊ ምምሕዳር መልስ ክረክብ ተስፋዋት ምዃኖም ራድዮ ትግራይ ዘዘራረቦም መምህራን ይገልጹ መጀመሪያ ጊዜያዊ ምሕዳር ከምስራት ከለን ኮላይ ንሕና ናይቲ ዝነበረና ዕጽዋን ክባን መሰረት ብምጋር እቲ መሃያና ክወሃብ ዝብል ትጽዊት ነርና ጋር ሂዝና 17 ወርሕታት ኣይተዋሃብና ዘለና ሕዚ ከዓ እንግዲህ ሓድሽ ፕሬዝዳንት መጽና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሓጸረ ምላሽ ክበና መፍትሕ ከቕምጠልና ትጽዊት ንገብር ያው ኣብ ከይዲ ሕግውን ኣሎ ቅድሚ ሕግ ግን ባዕል መፍትሕ ከምጽኢ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ኣለና ኣነ ካብ ቀደም እውን ሓተትናዮ እስከ ክሰይታ ኸይድና እስከ ቤት ፍርዲ ንኸናዮ ኸይደታት እኒና ከም መምህራን መጠን መሓር መምህራን ትግራይ ኣዝ ግን ሓሙሽተ ወርሕ ማያና ቀልጢፉ وهانا قصيل دمات أنا 12 ورح مهيانا مسنا فيدرال منجس تدراديرهم تمهيانا ملء وهانا سرحنا ون قب سرحنا كنفصل إحنا ونينا تصفيت نقبر مانت نايم مهران نايم مرحتو لا 10 شعات محبر كركر له مملاس ياو تصيت يقورلو كافتم صقمات فتحت زبال تمنبر نايم رجا منفس انت رخيو ازيك فتح ياو نا قدميا تسفا نقبر بسنكي بوليتيكاوي افلالاي اب حزب تግራይ ዘጋጥመ ማሕበራውን ቁጣውን ቁልውላ መፍትሕ ክረክብ ድማ تصيتهم مخانو እቶም መምህራን ይሕብሩ
ፈጣን ህረፍ ዝነበረት ህዝብ ረሲዑ መንድም ህዝብ ዝረስዕዎ መንገዲ ከዓነይ ኣብቲ ድኻ ማሕበረሰብና ኣብቲ ትግራዋይ ንዓብይ ጽዕን ተፈጢሩ እዩ ካብ መዓልትና መዓልቲ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናህር ዋጋ ዕዳጋን ኮላይ እናወስኸ ነይሩ እዚ እንድሕርቲ ፖለቲካዊ ኸይዲ ዝሐሸ ደረጃ እንድሕር መጽኢት ናይ ናህር ዕዳጋን ኮላይ ክረጋጋዕ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣለኒ መግለጽ ብልተሃ ቁጥሪ ጥንቅ ኢል ሓድረና ነይሩ ከም በተለይ ከመደታት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መግለጽ ክወሃብ ተሎ ንጭናቕ ወመጠን ደማት ናህር ዕዳጋ እውን ይውስኽ ማለት እዩ መግለጽ ብልተሃ ቁጥሪ ወሲኹ ይሓድ ጠቕላላ ኣብቲ ህዝብ እውን ዓብይ ምንጋዓት እዩ ነይሩ እዚ ግን ከፍ ክረጋጋዕ ኢል ግምት ኣለና ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከቡ ተመዛበልቲ እውን ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ቴንዳ ከይኸርሙ ግዚያዊ ምምሕዳር ቀዳምነት ሂቡ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ክሰርሕ ይጽውዑ ትረፍደ ዓማውት 3 ዓመት 4 ዓመት ምጽናሕ ማለትስ ሓንቲ ለይቲ ካብ ማሞቕ ገዛ ካወፂ ካብ ደገ ክትሓድር ከላ ከመይ ዝኣክል ክፋእ ከም ዘለዎ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ጥሜት ኣብ ስቃይ ኣብ ቁሪ ዘለዎ እዮም ማሞቕ ገዛ ኣብ ናብ መረበቶም ተተመሊሶም ዝሕሸ ክኸውን እዚ ንምግባር ከዓ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ መዳርግቲ ኣካላትን እጃም እኳ እንተኾነ ብፍላይ ከዓ ብላዕለዋይ መሪሕነት ሒዞሞ ዘለዉ ተረዳዲኦምን ተናቢቦምን ማሕበረሰብ ናብ ቦትኡ ንኽምልስዎን ብዝለዓለ ትጽቢት ክምለሱን ኮላይ ንጽሊ ማለት እዩ ተመዛበልቲ በዘኒ ናብ ብጣዕሚ ኬንዳ ተደውሮም 5 ዓመት ሙሉ ብጣዕሚ መሕዘኒ ምክንያቱ ከም ዜጋ ኮይንካ ክትሪኦም ተለኻ ኣሕዋትካ እዚኦም ድማ ብቁልጡፍ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ናብ ግቡእ ስርሖም ካብ ተጸባይነት ክድሕኑ ኢና ንሕና እውን ትጽቢት ንገብር ውድብ ጥዕና ዓለም ናብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እንትንመጽእ ድማ ካብ 4 ሃገራት እተን 3 ድሕሪ ምቁራጽ ሓገዝ ኣብ ከቢድ ምዝባዕ ስርዓት ጥዕና ከም ዘጋጠመን ውድብ ጥዕና ዓለም የጠንቅቕ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ሓገዝ ወሃብቲ ሃገራት ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝህብኦ ዝነበረ ሓገዝ ደው ምባሉ ስዒቦም ሃገራት ዓለም ንዝኸፈአ ጥዕናዊ ቅልውላው ክቃልዓ ከም ዝኽኣላ እዮም ኣጠንቂቖም መራሕቲ ሃገራት ንጥዕና ልዑል መጠን ገንዘብ ክብጅቱን ብውሽጢ ዓቕሚ ሕክምናዊ ዓቕምታት ብምዝያድ ካብ ተጸባይነት ክናገፉ ከም ዝግባእ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣተሓሳሲቦም እቲ ትካል ካብ ሓገዝቲ ሃገራት ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ንኽቕጽል ጻዕሪ ግበር ምህላው ዝገለጹ ዶክተር ቴድሮስ ይኹን እምበር እቲ ቁልፊ ጉዳይ ሃገራት ብናይ ባዕለን ጻዕሪ ግልጋሎታት ጥዕና ክዕብያ ከም ዘለዎን ይገልጹ ከም ጸብጻብ ዘቴሌግራፍ ብሰንኪ ምቁራጽ ሕክምናዊ ድጋፋት ዝተፈጠረ ጽልዋ ምልኪቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዝኣከቦ መረዳእታ ትማል ሓሙስ ዕላዊ ዝገበረ ኮይኑ ከም ውጽኢቱ ድማ ቁጽራዊ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ካብ 4 ሃገራት እተን 3 ከቢድ ጥዕናዊ ቅልውላው እንተጋጥመን ሓንቲ ካብተን 4 ሃገራት ድማ ምዕጻው ጠቕላላ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ከም ዘጋጠመ እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣመላኺቶም ዘለዉ ቀንዲ መሓዛት ትካል ዝኾነት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ድጋፍ ደው ንምባል ዝወሰነት ኮይና ዛጊድ ኣስታት 83 ሚእታዊ ንደገትዎም ደገፋት ደው ከም ዘበለት ዝገለጸ ጸብጻብ ዘቴሌግራፍ እዚ ድማ ንድኻ ሃገራት ኣብ ቅልውላው ዘውድቕ ሓደገኛ ከይዲ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ድንገታዊ ኩነታት ንምቕልባስ ተሓገዝቲ ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለም ንነዊሕ እዋን ከበግሶ ጸንሐ ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ይግባእ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣገንዚቦም ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ፈረንጂ 2025 ደቡብ ኣፍሪካ 1.5 ቢልዮን ዶላር ተወሰኸ በጀት ከምኡ እውን ናይጀርያ 200 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ብምድብ ውሽጣዊ ጥዕና ዓቕምታት ንምዕባይ ብቆራጽነት ክሰርሓ ካብ ዝወሰና ሃገራት ምዃነን እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣመላኺቱ ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ሃገራት ዓለም ኣብ ልዕሊ ከም ቱምባኾን ኣልኮላዊ መስተታትን ዝኣምሰሉ ጥዕና ሕብረተሰብ ዝጎድኡ ኣቑሑት ገብሪ ክውስኻን ግልጋሎት ጥዕና ክዕብያን ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ሕዚ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ዓለም ለኻዊ መምርሒ ምርመራ ሕክምናን ክንክንን ሕማም ኣንቅጽ ኣውፅየሎም እዚ መምርሒ ኣብ እዋኑ ሕክምና ንምሕካምን ከምኡ እውን ንዝተጠቕዑ ሰባት ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ክንክን ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም አንቀጺ ካብ ዝጥቅዑ 6 ሰባት ንሓደ ከም ዝቐትልን ብዙሓት ድማ ንሕዱር ሕማማት ከም ዘቃልዑም እዮም ገሊጾም ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ እዚ ሓድሽ መምርሒ ምትግባር ህይወት ንምድሓን ብሕማም አንቀጺ ዝተጠቅዑ ሰባት ዘላቒ ክንክን ንምርካብን ስርዓት ጥዕና ንምሕያልን ከም ዝሕግዝ ሓቢሮም ካብ ናይ ጥዕና ከይወፃና ካብ ሚያዝያ 3 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ 43 ወረዳታት ወፍሪ ክታበት ምክልኻል ሕማም ብልሃርዝያ ከም ዝህብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጦሎም ኣብ ኣጽጋብ ተወሳኺ ሒዛላ
ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ ሚያዝያ 3 ክሳብ ሚያዝያ 9 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ወፍሪ ምክልኻል ሕማም ቢልሃርዝያ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እቲ ወፍሪ ኣብ 43 ወረዳታት ከም ዝወሃብ ድማ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሚያ ጠመተ ዘልዮም ሕማማት ዋዒ ኣይተመናስቦ ገብሩ ይዛረቡ ማዓንጣ ቢልሃርዝያ ናይ ስርዓተ ምጽራይ ሽንቲ ምርሃዛን እና አንኸተን መቅሎ አይነት ቢልሃርዝያ እዩ ስለዚህ ሓደገኝነቱ በጣም ሓደገኛ ሕማም እዩ ሳዕሞት ዘብጽሕ ነባር ሕማም ነባር ዝኾነ ናይ ኩሊት ሕማም ናይ ጸላም ከብድ ሕማም ናይ ተፈራሪ ኣካላትና ሕማም መጥቃዕቲ ከብጽሕ ዝኽእል ሓደገኛ ሕማም እዩ ሕማም ዚ ስለዚህ እዚ ሎሚ ካብ ዕለት 3 ፎርማሊ በመደበኛ ብዝኾነ መንገዲ ዓለማዊ ሕክምና ኣብያተ ትምህርቲ ክህባ ዝኽእላ 43 ወረዳታት ዘርግሐ ዘለወን ወረዳታት ተነጺረን ግቡእ ስልጠና እውን 43 ስልጠና 43 ወረዳታት ግቡእ ስልጠና ተዋሂቡ መድሓኒት እውን ዘድሊ ማቴሪያል በጀት እውን ተሰዲድለን ኣብ 43 ወረዳታት ካብ ጫፍ ካብ ለማጣ ጀሚሩ ራያ ለማጣ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ብዘይካ ዞባ ምዕራብ ዘሎ ወረዳታትና ማለት እዩ ሰሜናዊ ምዕራብ ዘሎ ብሙሉ እንዳርጋ ክበሃል ይከኣል ብዘይካ ጸልም ወረዳ ጸለምቲ ስለዚህ ካብ ዕለት 3 ክሳብ ዕለት 9 እይቱ ወፍሪ ነካይደለና ብሄራዊ ወፍሪ ጸረ ጽግዕተኛ ሓሳኹ ቢልሃርዝያ ዝብል ስያመ ኣለዎ እቲ ወፍሪ ክትባት ካብ 5 ክሳብ 14 ዕድሜኦም ተምሃሮ ከም ዝውሃብ እዩ ዝገልጹ ንዕለት 900,000 ተምሃሮ ኣብ ዕድመ ክልል ተምሃሮ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመት ዕድሜኦም ተምሃሮ ክንበጽሐሎም ኢና ኢልና ተበጊስ ምንቅስቃስና ዓላማቱ ወፍሪ ኣብ ከብዲ ዝርከቡ ሓሳኹ ምጽራግን ዓቕሚ ተላባዳይነት ንምክልኻል ከም ዝሕግዝን እዮም ዝዛረቡ ዓላምኡ ኣብ ከብዲ ዘሎ ቢልሃርዝያ ምጽራግ እዩ ከዲ ዘሎ ቢልሃርዝያ ተጸሪጉ ምትሕልላፉ እውን ጠጠው ይብል ምጠጠው ይብል ማለት ይቕንስ ማለት እዩ ሙሉ ጠጠው ዘይክብል ይኽእል ምክንያቱ ምስ ማይ ዘለና ርክብ እዩ ዝውስኖ ስለዚ ንግዜው ዘሎ ኣብ ማዓንጣ ዘሎ ሓሳኹ ንወግዶም ድሕሪ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዘሎ ምትሕልላፍ እውን ብኡ ጌርና ንከላኸለሉ ዕድል እውን ንፈጥር ስቃይ ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ብኡ ጌርና ንምቕናስ ይጠቕመና ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ተስዒቡ ዕንወት ዘጋጠመ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ሓንሰ ዳግም ተሃኒጸሎም ነበርቲ ጣብያ ማይ ሓንሰ እዚ ቤት ትምህርቲ ደረጃኡ ሓሊ ብምህናጹ ደቆም ካብ ዳስ ናብ ክላስ ተሰጋጊሮም ንኽመሃሩን ጽቡቕ ዕድል ዘመቻቸወ ብምዃኑ ሓጎስ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ቤት ትምህርቲ 2 ብሎክ 6 መምሃሪ ክፍልን ናይ ማይ ኣቕርቦት ሶላር መብራህቲ ቀረብ ናውቲ ትምህርትን ብምምላእ ናብ ምረቓ በቂዑ ኢሎም ተማሃሪት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ሄለነ ሰፋ ኣብ 5 ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢ ንዝተወሃበ መእተዊ ፈተና ብብቕዓት ዛዚማ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ተማሃሪቱ ሄለነ ሰፋ ዳነ ካብ 5 ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢ ንዝተወሃበ መእተዊ ፈተና ናጻ ዕድል ትምህርቲ ብብቕዓት ንምዛማ ስዒቡ መልእኽቲ እንኳዕ ደስ በለና ኣሕሊፎም ተማሃሪት ሄለን ካብ ዩኒቨርሲቲታት ኒውዮርክ አቡዳቢ ባርክሌይ ዳቪስ ሳንዲያጎና መርሲድን ናይ ዝተወሃበና ጻዕድል ትምህርቲ መእተዊ ፈተና ብልዑል ብቕዓት ከም ዛዘመት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ሓቢሩ ዘሎም ተማሃሪት ሄለን ኣብዞም ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ዓለምና ናይ ዝተወሃበና ጻዕድል ትምህርቲ መእተዊ ፈተና ብዘድንቕ ውጽኢት ምሕላፋ ኣመራርሓን ማሕበረሰብን እቲ ቤት ትምህርቲ ዝተሰምዐና ልባዊ ሓጎስ ክንገልጽ ይፈቱ ኢሎም ናብ ናይ ሳዕቤን ሕጽረት ነዳዲ ዝምልከት ሓበሬታ እንትንመጽእ ከይዲ ስልጠና ዲሞቢላይዜሽን በቲ ዝተሓዘሉ ግዜ ገደብ ንኸይሳለጥ ሕጽረት ነዳዲ ከም ዝፈተኑ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ገሊጹ ካብ 14 ሕዳር 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ስራሕቲ ዲሞቢላይዜሽን ከም ተጀመረ ዘዘኻኸረ እቲ ኮሚሽን ዛጊድ ኣብ ማእኸላት ዲሞቢላይዜሽን ዕዳጋ ሐሙስን መለስ ካምፓስ መቐለን ልዕሊ 700 ተመለስ ተጋድልቲ በቲ ኸይዲ ሓሊፎምን ግቡእ ስልጠና ወስዶምን ናብ ማሕበረሰቦም ከም ተጸንበሩ ገሊጹ በቴክኒካዊ ጉዳያት እቲ ኸይዲ ንዝተወሰነ እዋናት ደው ኢሎም ምንባሩ ብምግላጽ ካብ 3 ሚያዝያ ጀሚሩ መቐጻሉ ኣፍሊጦሎም ይኹን እምበር ካብ ርሑቕ ከባብታት ናፍተን ማእኸላት ዝኣቱ ተመለስ ተጋደልቲ ዘጓዓዛ አውቶቡሳት ኾነ ተሽከርከርቲ እቲ ኮሚሽን ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ንምንቅስቓስ ተሸጊረን ይርከባ ኢሉ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ስልጠና ይጓተትን ሃፍቲ ባኸነን ኣሎ ዝበላ እቲ ኮሚሽን መርኣያዙ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ናብ ማእኸላት ካኣቱ ዝግቦም ተመለስ ተጋደልቲ ክቕበል ከም ዘይከኣለም ኣፍሊጦሎ
عدم سلطانو بحد عمت سناوحة جيزاوي ممحلار تقراي تخرطو طلب هزبي أمم ملائن معري محلارا كسات فنتزيت نقبري لهم نبرتي نقادو كتما مغلام أبي تقراي زر زلو قلولاو قطوها بسرعات نقدي أبي مستخخال كسارح كام زلو اتو مهاب ترئيتو وسيخوام قليتهم مسارحتنا سلاماوي تقبر أملاخ توسخ اللواء እንኳን ልትድኻስ ልተሃፍታመውን بتاعم تشجير ولا لا نعداق لوطي ምክንያቱም ተዕዳጋ ሎማ አንተ ደህና ኮይን ናጋውን ለቀጸለ هم محبر በተለይ ሸማተ ማህበራት ነዋይን ዘን ሸማተ ማህበራት እዚአን ትንግዲ ለአተን ተውሂወን ለተህዝቢ ከራጋጋ የሚል እምነት ነኝ ብረታ ብረት ሞያይ ብረታ ብረትን ጣውላኒዩ ንግዲ ስከብቴ ምስ ኩሉ ማህደሪያ በከብተውን ማህደሪያ ንረውድነት ከቢዱ ከቢር ክባር ካብ አህሊፉ ስርዓት የለን بس ما قد هجوت سلاح العولة اللي جزئنا نينا عش ساعتي حزقن إحنا بتعمي تحوسنا لنا تسفى لنا بالساعتي تسفانا سب سلام آتي وبسلام الأفضل له هجوت أنا قداي يتفقله دلالي لقنا سلو تعد سلام تخينو عدا قام كراجع عم نخرز قمتيو طيب البار حجاوي سب تحوس أي ما نمسى تايك فلتنيو مسألة يطخينو ما يويتو تيجي خوينو جوبو خفص من اليوم أبزيا بشلتنا كل يوم لي سلام يخون عداقي يخون كله تايجورون يوم كساخلون يوم بنقدي يخون بحجاونا قداي كتكملو جبر خفال خنقد جبر خفال كتكملو حجاوتنا قداي عجب تحصلوا جزيخ قبرنا إلنا نمنا خازجن أنا لمنجست الأولى جزيخ منجست خازي بفلاجن محورات كان محورات نيوازنا شماتو لقاتن بدن بسرعة حزقة لحبرتسب كفافلا لحبرتسب لو طلكيبا صعر مغبارين زخونا نجر فش بزباله منم نجر سفطر نجر زي لا اب رئيسه برئسو ናይ ዕዳጋ ኩነታት ዘናግዑ ነጋዶ አሎ ዝዓድና ያው ዚሕ ማ ባህሪያትዩ ከተማ ዝነብር ህዝብና በሐፈሻ ከም ትግራይ ብዝፍጠሩ አናእሽተይ ነገራት عداقنا تقارنا تلواوطه اب ችግር ልዕሊ ዓቕሙ ኢኮኖሚ ለኸደሉ ኩነታት ይፍጠር ስለዘሎ መንግስት እንተሃልዩ ጸጥታ ተረጋጊዑ ሁሉ ነገር በስርዓት እንተኸይዱ ትንግድውን በስርዓት ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዘይ ሕጋዊ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ነጋዶ ብሕግን በስርዓትን ክጥየቁ ብኣግባብነት ዘይብሉ ናይ ዕዳጋ ምንጋዕ ሰብ ስራሕ ዝኾነ ናይ ዕዳጋ ምንጋዕ እዚ በስርዓት ክእለ أبزيون عبي حلفنتهم كواس قالوا منبل تسفل لنا مالتي زينا حدا ساعتنا قد صلى خبركم سمعتنا حزر ما بزعوا طقم موز ملكت حبريت لنا موز حيلي هيب كاب حنت فرموز دما 30 جرام شكر كركبي كال حدا سبب كاب حنت فرموز 12 جرام تايروسين استبهل قمم امينو اسيد سلازركب نوحن نطفن كونو كوعل زلعله طقم يهبيبل زرخبنايو حبريتا موز هافتان ببوتاسيوم سلازخونه سرع تغبار لبن استمعرر يتصاطد من كلهم ቁልፍተራ ይጻወት حيالة مصنعتات بجبوطاتن كم زرغاغصو كم موز ببوتاسيوم هافتام زخون مغوتات مزوتار بزقطدان ዝሽገሩ ሰባት ሕማሞም ኣብ ምቁጻሩ ሓጋዝ ምዃኑ ይብሎም ምግቢን ምንቅቃሕ ይሕግዝ ንመዓልቲ 2 ፍረሙዝ ምብላዕ ድርቀት ዝሽገሩ ሰባት መለሳለሲ خنينا ካብ ሙሳድ ክድሕኑ ይኽእሎም فوز أصلي كسعون يومز بسرعة معلتاو موز ممقاب بأصلي كسعان زسعب متقعتون مكل خالي كال موز أصلي جأقورا كم تؤزخولو باكتريا نخير راوحو ناي مكل خال عامي سلازلو تغمو انبزاون بوزحيوم تغمو موز أبزي كون انزازم كرات سماعتنا قربت تعناون كحلو إزقابر وترو موز مبلع كاب قلق حمامات قربت كم فتسقان سوريا سيسن مكل خالي كم زكال متنعتات حكمنا يحبرهم أبي موز زلو فيتامين سي توعي قربت أمونان حجاز سلازخونا كم مجري مزوتارون زلعلة تغملو يولون زيلنا بوليس كتما عدقرات كابي بوليتكنيك كوليج عدقرات استسارقناوتي أبي قدسر كم زوعلة تقليتهم حلافي زاتان قدات ممحدارن زوا مبراق أي تبرهان برهان ندم زويانة تقراي كم زقلتهم قدميلو كابي بوليتكنيك كوليج كتما عدقرات تسارقو زنبرا بركت زوالناوتي بمتحوار بوليسن حزبن نابي كلتا ميازيان 2017 عام تمرت زوجح ساعة 5 نايليتي
ኣብ ቁጽጽር ከም ዝውዓለዮም ኣረድዮም እቶም ተታሒዞም ዘለው ንብረታት እቲ ኮሌጅ ብቴክኖሎጂ ንምትእሳርን ንምዝማንን ኣብ ቀረባ እዋን ኣታው ዝኾነ ብርክት ዝበላ ሓደሽቲ ኮምፒውተራትን ምስ እታወታትን ከም ዝኾነ ድማ ኣይተ ብርሃነ ተዛሪቦም ምስ ተታሕዘ ድማ ንብረት ፖሊስ ክልተ ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ውዕሉ ምርመርኡ ይቐጽል ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻይለሎም ሓድሽ መሪሕነት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ካብ ዝሕዚ አንጸላሊዎ ዘሎ ተኣፋፍ ኩነታት ዘድሕንን ጸገማት ህዝቢ ዝፈትሕን ስራሕቲ ብምፍጻም ካብ ዘረባ ሓሊፉ ሩኢ ለውጥ ዘምጽእ ምሕደራ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝገብራ ዘዘራርብናየን ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ገሊጸን ማሕበረሰብ ሓጋዛይ ክኸውን እቲ ምሕዳር እውን ንኩሉ ሓቋፋይ ብዝኾነ ካይዳ ክቐጽል ከም ዘለዎ እየን እተን ደቂ ኣንስትዮ ተላቤን ዘለዋ መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ድማ ምሳተን ጻንሒት ገይራላ خوز حدش منقصتي سلام وسانة تفانقلت لعدهم مملاس أوشت محدار سناي من محدار مستخخال لياو مطفاء سوي موت له على أقوابي تقفق له سأن سناي من محداريو اتهم قبر تخوفو اتهم عودك تنستيو عم مقتال عم محراد عم مقطقات زركو زلو نعاءاتهم قوبو نعاءاتهم زمتن سقومتي موساد سأن سناي من محداريو عزيز خوون زلو قولعت لي إخنا أو بربرة خيم تعالنا بسواء عزينا ينزنبر لنا وطاطات تسكيقان تفانقلتنا لابوتو أنكم اللوسو اتو بسألعي توريرني أبوتاتات سلام كسفن بسلام قل بتأيت يخوني بتقرنت يخوني بسلام ومحدار بتأباي نا شمقلكا شمقلت اللام صاخا نيودي أسفراتات شمقلت يسعناي عبيت عدني هنا كوما أمزوري شماقلتات قرناس بسلام وحس سلام لك قلنا تمرتنا لكن النهار أنا هم تمهاري تسلال خنقو تمهيرنا لعلنا غيرنا بيت سنة نغير ندلينا تسددنا عددا معمل عددا عساخن هون ندلي بزحنا قرق لنا مناسيات نينا إنا خليلة للتصبيو نقرت هالي أوز نورو ودنت للو أرمجات التوسد وهاليتيا مخنياتو جزءنا ز شواطئ من ميوك مسنورة من ميوك متأتنا لي خالة بتسألات تتحازم مريتنا لتأكوت ينانتبه بزح سرح ينانتبه بزح حلفنتي للونا زي تخرتي له كسر حلو إلى تسويتي جبر كم زيجا نواري تجراي كم عقمو كم إجامو مهر كم مهرو بخل مدي ولا ون بتسناي من محدار عدل مستخخان لوعلو إجام الله سكع قال 9 إجام الله قالات الله نعقو تكال زخون قالات الله وحز لي من احنا لليتي يخون قطري سكع شدشتي قال تنسيت كتحل تخيليا من درا كتحل تخيليا تقوما توسديا تغبار سلا زيو علزل ايو ህብረተሰብ ላይ መንግስቲ ሸለሊሉ ዝሕግዝ ዝሰርሕስ ኣይ መስለን ዘሎ ንስ ጥራሕ መምሕዳር ሰሪሑ ኣብ ላዕለዋይ ወንበር ኮይኑ ክሰርሕ ኮይኑ እዩ ዝረኣየ ዘሎ እዚ ማሕበረሰብና ለ ኣውዚ ኩላይ ችግር ክሰርሕ ተሎ እዚ መንግስትና ሓጋዝ ክኾንዮ ኣውዚ ፀገም ምፍታሕና ሕብረተሰብና ለሎ ነገር ተሓባሪ ክኾንኒዎ ባህሊትያ ናብ ጥቆማ እንትንመጽ ድማ ኮርፖሬሽን ልማዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ስራሕ መደበሎም እቲ ትካል ብላዕለዋይ መደብ በዓል ሞያ ፋይናንስ ጠልብ እንትኸውን በአካውንቲንግ ቢዝነስ ማናጅመንትን ተዛመድትን ዓይነት ትምህርቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመት ስራሕ ልምድን ንዘለዎም ወገናት ካብ 2 ክሳብ 10 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ናብ ቤት ጽሕፈት ኮርፖሬሽን መጽኦም ንኽምዝገቡ እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ ናብ ኣህጉራዊ ዝምልከት ሓበሬታ እንትነስዕብ ድማ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ICJ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተሓዋሪት ኣመጽናት ዓሌት ክትብል ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤሚሬት ዓረብ ንዘቕረበቶ ክሲ ይሰምዕ ኣሎ ኣብዚ ንኣስታት 2 ዓመት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 12 ሚልዮን ድማ መረበቶም ክሓድጉ ተገዲዶም እዮም ኤሚሬት ዓረብ ነቶም ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝርከቡ ዓረባዊ መወቀል ዘይብሎም ማሕበረሰብ ማሳሊት ንምጽናት ዕላማ ብምግባር ነቶም ብጀነራል መሐመድ ሐማዳን ዳጋሎ ወይ ድማ ሕመድቲ ዝምርሑ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ምዕጣቕ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ዝኸስስ ኤሚሬት ዓረብ ነዚ ብምንጻግ እዚ ጉዳይ ብውድቕ
ودق خون بمحتات غالبون مسحاب زقبر فتنا مخانو تقلز اتخوينات أبي كفالا ميازيا إسران سلستان دحرم ولعو كلتي أموغنات قفعتات كامزفات ساموم يخصاصهم بجنرال عبد الفاتح البرهان زمرح منقست السودان كم زولهم عطوقات دعم سريع نتوم عربا وموقل زيبلهم عليت مساليت كم محبر السبن متنات بفلات قبل اليوم متقعتات يفصموا اللويلهم بزي كازي اتوم عطوقات نصتاو عمز كم مسارح بمتقام قبل السبيلاويان كبيد مجهز سواء مسلات يفصموا كم زلوا اتنا بيت فرد زغربة كس منقست السودان يتاكس أبي فلما نايز عامت أمريكان حيلتات دعم سريع بمزنات عليت بمخصاص أبي لعلي مراحيهم جنرال داغالو اقدا كم زنبرت ما ذكريو كابو قداي سودان كي وصانا دغاف قالسيز تግራይ منبارو زربلو وتادراون مراحن حلافي سليا سودان على فاتح إروا كم زعرفة تجليزهم بحلفات هيوت الفاتح إروا استسمع حزن زجلزة ودب حوحات نبيت سب الفاتح نهز السودان كم أقول نقولهم فتوتي إروا صنعاتي منا كبل جليز اللهم أبز قداي مسارحتنا كيروس جبر سلاسي توسخ حزلهم كم سعف كقربيو تدراو مرحن حلف سليان السودان الفاتح إروا كم زعرفة تجليزو الفاتح إروا أب هاجر السودان بزتفعل مزن سلطان زجلجلو خينو في الله هاجر السودان أب زوا قرن أفريقيا زلي ربحة نمرق جاز أب أديس أبابا إمباس السودان أب كفل دحنات تمدي ويسرح منبارو هيد جايت سبها لمربب حبريتاي جلز إروا أب وان برتا وقالسزو تجراي ودب حوحات أب هاجر السودان كوا حليف دما أب سعود عرب زنبرا الله هلا وبخل مدايك تنكر إجامو كام زوفي يزربلو بفلاي دما حزي أب قطر حاول سماتات تاريخ تقاللو هزو تجراي تركب نفاريت سسينا إروا زبررا نفاريت كام زخونت مزاجب تاريخ يحبرو أبراري تا نفاريت كوينون نزقت أموتو كينيكاو زقامات بديو بمعرفن قدميون نتقاللو هزو تجراي فولي دقافو مكاب زرعيو سوداناوين حدا مخانو يصرح على فاتح إروا بهايلي حد جوز تتصحفه مصحفه صنعاتي كم ززنتو سراويتي ودق أب كل كورنا عن زنبرت على آدم سيسو ناب أديس أبا قعزو أب زقبر الأوان اتسراويت نفتا كتما كياتو بالعلو تامرار حاود بحوحات مدب وريدو كم زنبري زنتو اتسراويت أب زورياتا كتما كم زنقوطن ازي زخون المخنيات دما مس سرعات درق أب لندن زت سلام سيمون ملسن أب زلولو النات ذاتيو سلا زنبريو سيومن ملسن دما أب لندن مستفتاو قالسزو تقراي زخونه سوداناوي الفاتح أروا كم زترخون الفاتح دما بناي بعلو نفاريت غيرو ان سيوم مسفنن ملس زيناون كالو تشوعات سباتن زحزت نفاريت كذا مريت كارتوم تبقيسا أب معرفون فرت أديس أبا كم زعرفت كتام مصحف صنعاتي حبر الفاتح أب زبن منقستي نمرن دحر دما ناي البشير حلافت تازنبرن تخون فتاوي حوحاتن قالسزو تقراين منباري نقر نموت جنرال على فاتح إروا ملكيتو مجلس حزن زوج ودو حوحات إروا أب تاريخ بدو تجراي كاب زنورو وسنت موتات 10 شوعات عام تعتقاو قالسن بدوهات كوينات مصنات عليتن أب قوننا دويلو صنع دقفون حق أنيعر كنوتون أرينا يكبل زي تسمع مرير حزن جليس اللو حدر إروا أب مونغو كل مهزبتات سلاما متحبر نمعباين زقبر صعرتات مريح برهان كوين خاقل قليزة بلحوحات البيتسب على فاتح نهزب السودان كمون نخلهم فتوتي إروا صنعاتها وكم كبل أب علا وقصو أصفير اللو بحلفة هوات دقافايك ألسزو تقراي استسمعهم حزن كاف مونغو زقلو صدما نزحلفو كيلة عامتات بريزيدانت جزياوم حدار تقراي زنورو ايتا جيتاتشو ردا فلما يوم على فاتح إروا اتي أب سنة شحنة شعاتميتن 83 عامة مرت ننبر قدماي منستر ملس زيناوي امباسادر سيو مسفنن كالوتن زحازت نفاريس السينا بتبعات ناب أديس أبا زبرر بايلوت مخانو مسكرنوتوم قليصوم اللوبو جيتاتشو ردا أب مراخب محوراو ميديا فيسبوكوم أب زوزعو وحبريتا تحدأوان أمرار حسراويت كفلي دحننتن ديبلوماتن هاجر السودان زنبرة على فاتح إروا كم زعرفة بمجلس حدا كابتوم نقال سيزو تجراي 10 شوعات عامتات دقفت زنورو فتوت هزو تجراي بوليتيكانياتا السودان منبارو الجليزهم على فاتح عوت بعل هفت منبارو زقلصو ايتجيتاچو أب مبل 4 عامت مسرتا ودو حوحات سسينا نزي تبهلت أوروبلان ناب مقال حزب بممصا أب مذكر سوات حاول تسماتات مقال خطقمت زقبرن مخانو قليصهم ايتجيتاچو ردا بحلفة هوت على فاتح إروا استسمع محزن بمقلاص نصدرون فتوتون كم اون نمل أهزو السودان صنعات تمني مالو
ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምድምማጽ ምክኣልን ምክባርን ዝተመስረተ ምግባር ብልዑል ቆላሕታ ክስራሕ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም እቲ ካቢኔ ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ትራሊ ዝቀረበሉ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ መሰረት ገይሩ ዘተ ኮይኑ ድሕሪ ሰፊሕ ሚጥ ድማ ብሙሉእ ድምጺ ኣጽዲቕዎሎም እዚ ኣወዳድባ ኣብ ስራሕ ጸንሐ ብመሰረቱ ዝልውጥ ዘይኮነስ ዝነበረ ሰንሰለት ብዘውግድ ውጽኢታዊ ናይቶም ትካላትን ሓይሊ ሰብን ብዘረጋግጽ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእ ክፍጸም ብዘኽእል ኣገባብ ንምትዕራይ ዝዓለመ ምዃኖም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ዘለው እዚልና ቤት ምኽሪ ወረዳ ሕሳ ማሕበረ ቁጣዊ ጸገማት ምፍታሕ ዘጋጥሙ ዘለው ሓጓፋት ብዝግባእ ተኣሪሞም ለውጥ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገምጊሙ ራብዓይ ዘመን መበል 40 ስሩዕ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ መጠሻ ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ዘፈርጥዕና ዘይሕጋዊ ህንጸት ኢሉውን ውራ መሬትን ካልኦትን ዝበሉ ሕቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣመራርሓ ኣብያተ ጽሕፈት ድማ ምላሽ ተዋሂቦም እዮም ዋና ማሕደሪ ወረዳ ሕሳ ኣይተ ሙዘይ ደበብ ኣብያተ ዕዮ ንሕብረተሰብ ብዝግባእ ኣገልግለን ኣፍረይቲ ክኾና ብውነ ክሰርሓ እየን ኢሎም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ረክብን ወረዳ ኣሕሳ ኣብ ዝዋዶ ትግራይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ጥራሕ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝተሰደዱ 2173 መናእሰይ እቶም 206 ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት ማሕበር መናእሰይ ዝዋዶ ትግራይ ገሊጹ ዘሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ነባሪት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ካራ ዝኾነት ወይዘሮ ሸምሸ ዕመሩ ወዳ አንዋር ስዒድ ሃንደበት ኸድኹ ከይበለ ናብ ስደት ኣምሪሖም ከርሲ ወላድ ኮይንዋ ንብርክ ዝበለ ዋርሕ ድሕሪ ምሽቃላ አንዋር ወዳ ናብ ስደት ምኻዱ ዝነግር ሃንደበታዊ ስልኪ ተደዊሉለይ ትብል ሳልሳይ ሕዝና ክልተ ዓመት ድወፀ ናይ የመን ተባህሉ ናይ የመን ህብ ድምጽ ሊያግነናየ ቁርሽ ብትልኣኸ ዳራጎ ተባህሉ ካራጎ ለለ ወዲያን ከላይ ሞን ኾን የተባሃለ ካራጎ ለለረዩ አመንገድ ታይድ በحال ሓደ ድበሃል ነው አውላ አሸጉ ድነክ ምድር ክላስ ሸጥ ድነክ ለሕም ክለት ሸጢ ካው ተማይ ጥራድና ነግፍኺ همز إخواناتنا مالتيو زو عبز 30 شح كبال عبز 7 شح كبال عبز 9 شح كبال تمايو ناوج ነገር አይወጋይ ሁሉ ወጪ ወጾ ተመስጎን ብልና ኣብ همز ልበለ በጽሐት ወህሉ ድሕርቱ በቃ ኣብዛ ገበ تدحزن أخلي بلي حدا لي بلي قرنياتات يوم أتا تدحزو بهالوتي تبهلنا كأور آياقنناي صولت يردئنا الآن قال عمتيش بكل خي وديس إني مالتي فانات قابون حياة عثمان نون زي حقاو سدت كم ممارت وسيدوم بليبيا بلوم كساقرو كابسة تحزو نبرت تخباب يوم أصلا نزلنا خيرنا قاطع تخيل أبي من مسيس إحنا ندونا فما ورش الأخذ لي ورش الولد لي شيء تبغى خلنا عمك ناس بيترن هوش خا يتملسنا زوان جاوطم همنا وقع دفوم من لقبها أنا خزرك أبلع عليه قبرنا تحتنا قن هندي شدشتسه همزة خزنات همزة هم أما شدشتسه شو عتسب ما زوان ويزرا وين قرماي حفتان مدحان كتبل أسقر تدلالو 600 شحبر كوهابهم بزحتت ومسرت منبر ولدا جزان باجاجن كتشيط مقدادا دما اتي محبراو قلولاو زلو عمقوت زخاف اخ قبرو مخالو يا تقلد كمان اشحر شابايلو خلا بوتا شيتو تمسينا راغولا انا الى خلا دن عامتي سيستور حل اكل كن وراسنا يا مويتا الناس بخياتنا ودنا حازنا مسلو هافتون ابرها چلاينون كاب مونغو بزي حقاو منقد كسددو بزح غزي زفتون مناسي تግራይ ተጠቀስት እዮም መጀመሪያ ደላሊ بزح غزي خلتسوم الاكل مسጫጭቀኒ ድሓር حق ደማ ኮን ኢለ እዚ ነበረኒ ድንኳን ገለ ሸይጠ ኸይደ ድሓር ግን ኣፍቲ ወሰን ባሕሪ خلتسوم الاكل مسامጠና ድሕራይ መፍትሕ ስናሉ ደርጋ ወርሒ ለኣክልስ ኣፍቲ ወሰን ባሕሪና ተቀምጥና تنحزنا جن خلنا قرشس كان يا بحر شجرنا كأول ديودنا خفلو قرشس جنا في بحرنا هلنا توديان كأود حرب كم مارس مسانا حراي ورحي صومني لجزانات مديسنا ببتريات شفشفها سلستم أربعتم تحول يا توالها دحر بوزح فتنا سدت زمن عسي أبزح زوان أب مأخل مسلطان مخوني أب تربت أمنك وافرن كتباو من محياش كم تعلم زخل سلطنا إنه وسدو رخيبنا يوم أنا سدي نبر النقرشس بمولي ودك أترحم مستورف كل نجار كجنات زي لخالكو حازجين تمسجني لا بك عم أخلي مسلطان يدسلطن لخو كول السن مسرح شو عتك زي حقي بحري منهم لو ترامس أخلات أمر يبلي
كابز من السدة مسحادك هو نشتي لو كأمرين هن بقى تنهتني قعمي دونغور بقى درجع قعبله يامس الدقي بقى كراي عدي خله دقي طور له دحريت انت تاوكينات عرسومن صدرؤمن زمحادرلو قطباو عدلات سانو باشحاز قصور مناسيات تግራይ ዳብ ወፃ ሃገራት بزي حጋው መንገድን መስዳድ እንትፍትኑ በአስገርት ሰባት ምዝመዛን ስቅያትን እናገጠሞም ይርከብ ዝበሉ አማሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ አይተተዘራ ጌታሁን እቲ ስደት ዘሎ መንእሰይ ድማ ዕድል ስራሕ ክንፈጥረሉ بزي ምኽኣልና እዩ ይብሉ መንእሰይ በሃፍቱ ክትቀም ለይኽእለሉ ኩነታት ስለልኒሆ نحناون نايسرح عدل تايسمناون بتعامل دخمه مالتي ذا سو حزي منغستك فتحوا لخ ነገር ስለለይን فتحوا لنا الى الوسر انا مالتي تفتحنا له 100 ب100 ططو نبلينا ولا تليبلنا تفطنتو تخالي ግን ተስፋ ለሁሉ ዕድል እንደፈጠርና አለ ኮይና ክረግዒ ነይሩ ማለት በትክክል ክራግዑ ለሁሉ ዕድል ግን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ሁነታትና ልደክም ለሉ ይርእይቶ ማለት አበ ዘዋዶብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6 ወርሕ እንትረአም 2173 መናእሰይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተሰደዱ እንትኾኑ ካብዚኦም 206 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ከም ዝሞቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበር መናእሰይ ዘዋዶብ ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሞሳ ይገልጹ ኣማይ ተሻሓት ከፍሎም ዝተመለሱ ኣስታት 812 ሚሊዮና ተጨውዮም ኣብ ከይዲ ተጨውዮም ትብልተለና ኣብ መንገዲ ተትሒዞም ኣብ በረኻ ተትሒዞም ተዓፊኖም ሚሊዮን ክፈል ኣሻሕ ክፈል ዝበሃሉ እንደገና ወለዲ ካብዚ ገዛና ሸጡ እንዋቶም ላሸጡ ንብረቶም ላሸጡ ሰድዎም እንደገና ኣስታት 197 ነውና ዝሞቱ 206 ለኣኽሉ ኣብ 6 ወርሒ ዘለና ሪፖርት ኣብታ ዞባ ካብ ስደት ዝተመለሱ መናእሰይ ብውስን መልክዑ መስርሕ ቦታ ክረኽቡን ስልጠና ወሲዶም ናብ ፅርበት እምኒ ክዋፈሩ ይግበረሉ ዝበሉ ኣይተ ሰለሞን እዚ እውን ብውስን መልክዑ ዝተጀመረ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ስደት መናእሰይ ንምክልኻል ብቐጻሊ ተናቢብካ ክስራሕሉ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ራያ ዓዞ 931 መንእሰይ መሬት ኩሉ ተገይሩ ኣብ ራያ ጨርጨር ኣስታት 100 መንእሰይ نرجع 2 مليون بزوام محدار 2 مليون لعلو قرش المدقاف على هفتون بمتقلاش ما يقعدوا تجارو ما يمسنو على وانا كون تجارين من 100 هكتار مريت كون نخلون يوم خالد وانت ما حصلي مريت ونينو نجرجن أفتو ما يموسع أفتو حد نجارات أو كيدي للو نيونا أو كتماتات جمارو كتماتات 4 للانا كابزين تنقلتنا بسلا إلى قربنا لاماتا بسلا إلى منقص خاص لغنا يعني أكل تخيل نجارين كتاب مخوننا راي عزوجنا حدا مسدا عندنا مانفاكتشرينج بمتسار او ناي بلوكيت ممرات او كوبلستون او سرغاتا غزاوي كابيتال مؤهل لكابيتال ساتوفو نغبرلنا بيرو ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 6 ተዋርሕ 32 ሽሕ መናእሰይ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተሰደዱ ካብቲ ቢሮ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት زينا حد الساعة راديو تجراي أمد ما تركبوا زخبركم سماعتنا نابزقت الحبرية كنمتزم من محدار كتمان تجون اللي عليك 350 حد وجنات جيزيا ومسرحن مشتن بوتا عديلهم توم مسرحن مشتن بوتا استعدلهم وجنات كاب حربنية تجادلتي سدرا سوات سرح زين ورم مناسي نبارات سراويت مكل خال هاجر حويت سن البونا زدلين دك أنستيون قدعات تجادلتن استمل ملوخنهم أستات 420 كلتن متر كاري مريت نابتوم تتقمتي كبصح ገይሮዮም ኣብዚ ስነ ስርዓት ሙፃዓጃን ዕድላን ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ እንትጮ ኣይተ ሃይለ ኣሰፋው እዞም ሎሚ መስርሕን መሸጥን ዝተዓደሉ ወገናት ብውዕሎም መሰረት ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ካቱን ውዕሎም ኣብ ዘብቅዕሉ እዋን ድማ ብመሰረት መምርሒ ናይ ዳንት ክልዓሉን ክሰጋገሩን ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም ነዚ ዕድል ዘይረኸቡ ካልኦት ወገናት ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝህሉ ቦታታት ናተጸንዐ መስርሕን መሸጥን ናይ መሃብ ስራሕቲ ኣበርቲና ክንቀጽሉ ኢና ኢሎም ጊዜያዊ መስርሕን መሸጥን ዝተዓደሉ ወገናት ኣብ ዘርፍታት ሸቐጣ ሸቐጥ ማኒፋክቸሪንግ ግልጋሎት ምርባሕ እንስሳትን ካልኦት ዓውድታትን ዝዋፈሩ ምዃኖምን ብቐጻልነት ድማ ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከም ዝግበረሎም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማን ትጮ ጸብጺቡ ካብዚ ከይወፃና ምምሕዳር ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ን200 ስድራ ስዋዓት ነፍሲ ወከፎም 140 ካሬን መንበሪ ዝኾን መሬት ዓዲለሎም ተጠቃሚነት ስድራ ስዋዓት ንምርግጋጽ ተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም እንትቐጽሎም ኣብ ምምሕያሽ መናውሮም ዕዙዝ ግደ ከም ዘበርክት ስድራ ስዋዓት ነበርቲ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ገሊጾም ኣለዉ ንጸብጻብ ንጉስ ኣማረ ሄለን ገብረ ኺዳን
ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ን200 ስድራ ስዋኣት ንመንበሪ ዝኸውን መሬት ዓዲሉ ተረባሕነት ስድራ ስዋኣት ንምርግጋጽ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም እንተቐጺሎም ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮኦም ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎም ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ይዛረቡ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ኣነ ሓተይ ኣቦይ እየ ስውየ ኣነ ንዓሊ ጉድኣት ኣካል እየ ኣብቲ ናይ ሃርውኛት ተመዝገያ ብጣዕሚ እንዲያም ትምሕዳርና ብጣዕሚ ይነጥፍ ኣሎ መንወሪ ይወሃብ ኣሎ ንእን ከዓ እንዳ ምጭ እንዳኸቱ ይሰሪሑ ኣብ ናይ ክስታዩ ከዓ ለውጥ እስከምጽእ ንብትናት የረኣያ እዩ ዓብይ ተስፋን ዓብይ ዕድልን ዓብይ ጣዕሚ መራ ዝህቢ ረኺብና ዘለና ማለት ነቲ ዕድል ዘይረኸቡ ስድራ ስዋኣት እውን ተጠቀምቲ ንክኾኑ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ይግባእ ኢሎም እቶም ወሃብቲ ርእይቶም ጽባሕ ድማ እቶም ድሕርና ዘለዉ ደቂ ሓደ ዘይዝረኸቡ ንሱ ዕድል እዚውን ክረኽብዎ ዓብይ ተስፋ ከም ዘለና ኢና ብጣዕሚ ሞራሊ ተስፋ ሒዝና ንኸለና ናብ ጣብያና ማለት ከዚ ጅማር ተጀሚሩ ኣሎ ክሻዕ መፈጸሙ ከዓ ኩሉ ስድራ ስውኢን ዝተመለሱ ተጋልትና ህፃውንቲ ንኡና ንኣቶም እውን ከምቱ ከዝጀሚርዎ ኒአስ በብመዓልቲ በብዋርሕ ድዩ እና ገበረ ከዓ መጽዮ ንኩሉ ክጓሃው ኣለዎ እየን ከም ኣገይሮም ከም ታኣን ልማዓን ተረኺበ ያደስ ኢላትንኒኣ ከም ኣውሪዳን ሳተሙለ ከም ኣደስ ኢላቶም ኣጣያ ይኹን ኣፍታ ወረዳ ትኾንሲ ኣነ ተስዊተይ ነቶም ድሕረይ ዘለዉ ከማይ ክረኽቡ ሕጎሱ ደስ ይለና ኣነ ብጣዕሚ ኣካየድ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ ወርቃምባ ኣይተፈሳሐ ጽዮን ገብረ ሐዋርያ ኩሉ ስድራ ስውእ ብሓደ ተጠቃሚ ከይከውን ጉዳይ ካሕሳ መሬት የጸግመሎም ከም ዘሎን ነዚ ጸገም ቀስ ብቐስ ብምፍታሕ እቶም ወገናት ተረባሕቲ ዝኾኑ ልባይታ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሕ ምህለው የብርሆ ካየድ ዘሎ ያው ናይ ሃርበኛን ናይ ስድራ ስውእን ያው ዕድላይ ማለት እዩ እዚ ዘካየደ ዘሎት ወረዳን ያው ቤት መዘጋጃ እዩ ቤት መዘጋጃ ከዓ ያው ንኹሉ ናስተኣናግድ ያው ዓቕሚ የለን ዓቕማው ዝረኸብሉ ግን ናስተኣናግድ ንኸርኽ ብምሉ ያው ሙሉእ ተወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ዝዕደል ዘሎ ኩሉ ማዓንቲ ያው 200 ሃርበኛን ስድራ ስውእን ኣንዕድል ዘለና ዝዕደል ዘሎ ንኦም ዝኣክል ተዘጋጀየ መሬት ከዓ 28000 ካሬ መሬት ተዘጋጅሎ ማለት እዩ ንሓደ ሃርበኛ ወይ ስድራ ስውእ ዝወሃብ መሬት ካሬ ያው ብ140 ካሬ ማለት እዩ ዋና መሓዳሪ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣይተገብረ መድህን መረሳ ስድራ ስዋኣት እቲ ወረዳ ክረኽብዎ ዝግባእ ክብርን ረብሓን ንምርግጋጽ መምሕዳሮም ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ይገልጹ ስለዚ እቲ ተዓዳድላና ብቲ ናይ መንግስቲ ብትግራይ ደረጃ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ናይ ሃርበኛታትን ስድራ ስዋኣትን መምርሒ መሰረት ኣብ 3 ዓመት ዝፍጸም ናይ ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን بممرح تدقفه مريت كركبي كله نايو مبركسين ومعت هاي نادي مرادنا ما حدث دراسوه ويقع سوء 140 كاري من مرقزا أو كتما وركان بان معت نجمر لنا كذلك تحس أضرحنا لنا قزية قطري وحي تطوري سلسوري ناخدنا نعسر يكون سلاسة أضرحنا يو مريت نالكعنا بتو أنفتن السرة تمهاب كنبصلوا لنا مالتي እቲ መምሕዳር ቀደም ክብልውን ኣብ 8 ጣብያታት ንዝርከቡ 845 ስድራ ስዋኣት ብኽብሪ ዝተመለሱ ሓርበኛታትን ንመጠሻ ዝኸውን መሬት ከም ዝዓደሉን ን158 ወገናት እውን ንመስርሕን መሸጥን ቦታ ምዕዳሉ ተሓቢሩ ጸብጻባት ስፖርት ንሰምዓሉ ኣየር ሰዓት በፂሕሎ ኣድሚጽና ክንመለስ شوم كبرات فتواتنا دمزتنا نسعى زحرقهم زينات سبورت حيزلكم قريب لكم بمقرب زمن برهانه حيركم كصنحي فلما بزينا وش تعد خجمر غانتا حاولتي اخصم كابو ورقتا تماهيرا اب قصال عمت كتمحيش دغفت تا غانتا صويعم غبر እግዚአብሔር ታደለ ተወሳኺ ሒዝሎም ካብ ላዕለዋ ሊግ ኢትዮጵያ ናብ ቀደማ ሊግ ኢትዮጵያ ወሪዳ ዘላ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ንኽትወርድ ምኽንያት ዝኾኑ ዋጸገማት ንምዕራም ጠንበተ ሂባ ክትሰርሕሉ ከም ዝግባእ ደገፍቲ ታጋንታ ገሊጾም ደገፍቲ ታጋንታ መብራህቱ ገብረ ገርግስ መሰረት ኣብራን ፋኑስ ዘሚካኤልን ታጋንታ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ጉጉ ኣካይዳ ከም ዝነበራ ይሕብሩ ካብ መጀመርታ ተጫወቲ ክምልመሉ ዘለውን ዓቕሚ መሰረት ዝገበራን ብልመላ ኣይነበረን ኢለ ዛምና ፐርሰናሊ ከምናተይ ማለት እዩ شوت حزنا مع حسابات نهانا نيرنا هنا بسفر على منقدي صوت زغيد زنرا كايدا لك سلازي نهرا ينازي يمتينا عقمم زي فلوت تجاهت موت نيرم كم مجمريو خو واقرت له تغانتا حدن سوي موري صوبسون تم تጻوتي تكنيك كوميتي تحوسون ما نمس حوسه يولن شجراس بقى هم مجمرا ينير نتوغار تجاوتي ابدك عدخه قلطم كحويت كاب زي مسرح يመስلنا انا تصقمات أقسم ودي أوازني زنجرات زخوني إلى قحص وزخول المنجدي زنجري زمالتي
እታ ጋንታ ካብ አጋጢምዋ ዘሎ ውድቀት ዳግም ንክትለዓል ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ወሲኾም የገንዝቡ ምስ ደገፍትን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ሓበራዊ ዘተ ምግባር አገዳሲ ከም ዝኾነውን እቶም ደገፍቲ ይዛረቡ ሕዝ መፍትሒኣ ካብቶም ናይ ቀደም ተጻወት ተለው ካብኦም ተዋቂሩ ቴክኒክ ኮሚቴን አሰልጠንትን ዛጋንታ ኣብ ዝነበረቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትምለስ እያ ያው እቲ መውዳቕ ምድያብ ዘሎ እንድዩ ኣብ ስፖርት ክሳብ ዘለኻ እዋን ክትሰዓር ክትሓልፍ ክትወርድ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ናብ ቀዳማይ ሊግ ወሪዳ ዘላና ዓመታ ሶ ኣብዛ ዓመት ዝነበሩ ክፍተታት ብፍላይ ተተካኣቲ መናእሰይ ዕድለ መሃብ ዝነበራ ጉለታት ኣሪማ ሞር ደቂ ተኸባቢን ተጋሩን ዝኾኑ ተጫወቲ ዕድል ሂባ ዘለዋ ክፍተታት ኣሪማ በዚ ውድቀትስ ከም ጽቡቕ ዕድል ክትጥቀመሉ ኢለ ይሓስባ ድሕሪ ውድቀት ተስፋ ምቁራጽ የድል ማለት ጠንኪርና ንሰርሕ ኣለና ኩላና በብዝኒአናዮ ማለት እዩ ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና ንብሔራዊ ሊግ ዝምጥኑ ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና ንዖም ዕድል ተዝወሃቦሞ ንሶም ጽቡቓት ተሰልጠንቲ እውን ኣለውና እቶም ጽቡቓት ተሰልጠንትና እውን ኣብቲ ደረጃ ንሱ ኸይዶም ካብ ብሔራዊ ሊግ ማለት ንሕና ይንጽብያ ነርና ንሕና ብሔራዊ ፕሪሚየር ሊግ ትድይወሉ በቃ ዓይነናስ ንዑ ይጽበ ነይሩ ኣእምሮና ቦ ይሓስብ ነይሩ ሕጂና ብሔራዊ ሊግ ወሪዳ ኣላ ኣለውና ተጋሩ ተጫወትን እዮም ማዓት ካብ ሜድያን ወጻኢ ጸወታ ዘለዋ ጋንታት ትግራይ ከቢድ ዋጋ ይኸፍላ በምህላውን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ትግራይ ንክጻወታ ዝምልከቶም አካላት ነዚ ጉዳይ አጽንኦት ሂቦም ክሰርሕሉ እቶም ደገፍቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ሓደ ካብቲ ኸውድቃሉ ኮይኖም ዘሎ ምኽንያት ሓደ ካብ ዓይን ደገፍቲ ርሒቐን ምኻደን እዩ ናይ ሆም አድቫንቴጅ የለን ዘንቲም ዜን ናይ ደጋፊ አድቫንቴጅ ስለዘየለን ስለዚ ንቐጻሊ ዓመት ተኾይኑ ብኸተማን ተዘይኾይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጸወታሉ ዕድል ተዝማቻቸ ይብል ማለት ጋንታ ሓወልቲ አክሱም ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ላዕለዋ ሊግ ኢትዮጵያ ምድብለ ተደሊላ ጸወታ ኣመክያል ዘላ ኮይና ዛጊድ ኣብዛ ከይርቶም 19 ግጥማት 12 ነጥቢ ኣዋሊላ እያ ኣቀዲማ ድማ ካፍቲ ሊግ ዝወረደት ጋንታ ኮይናላ ናብ ዛዕባታት ወጻኢ ክሰግር ከለኹ ድማ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንረክብ መበል 32 ሰሙን መርሃ ግብሪ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጽባሕ ቀዳም ብ5 ግጥማት ክፈልም እዩ በዚ መሰረት ድማ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ክሪስታል ፓላስ ቀትሪ ሰዓት 8 ፍረቓ ናብ ስታዲየም ኢትሃድ ክራኸባየን ሮድሪ ሃላንድ ናታን አኬን ብጉዳት ዝሰኣነት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ንጋንታ ክሪስታል ፓላስ ክትገጥም ኢሉውን ዓወት ከተመዝግብ ትጽቢት ይግበረላ ብራይተን ምስ ሌስተር ሲቲ ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ኤቨርተን ሳውዝሃምፕተን ምስ ኣስቶን ቪላ ኣጋግዘ ሰዓት 11 ጸወተን ተካይዳ አርሰናል ምስ ብሬንትፎርድ ድማ ምሽት ሰዓት 1 ፍርዓን ኣብ ስታዲየም ኤሚሬትስ ከተኣናግዳ ሰንበት እውን በ4 ግጥማት እንትቀጽል ቸልሲ ምስ ኢፕስዊች ሊቨርፑል ምስ ዌስት ሃም ዩናይትድ ወልቭስ ምስ ቶተንሃም ቀትሪ ሰዓት 10 ጸወተን ተካይዳ ኣብ ሰሙን ልዕል ተጽቢት ዝግበረሉ ግጥም ኒውካስል ዩናይትድ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ስታዲየም ሴንት ጄምስ ፓርክ ምሽት ሰዓት 12 ፍርዓን ጸወተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወጽኢልና ኣሎ ነቲ ሊግ ሊቨርፑል ብ73 ነጥቢ ቀዳማይቲ ኮይና ኣብ ትመርሕ አርሰናል ብ62 ነጥቢ ካልአይቲ ኖቲንግሃም ፎረስት ብ57 ሳልሰይቲ ኮይነን ኣለዋ ኢፕስዊች ታውን ሌስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተን ድማ ኣሙራል ሓርጋ ዝርከባ ጋንታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንኾኾ መቕጾር ጎል ኣብ ዝግበር ንሕንሕ መሐመድ ሳላህ ካብ ሊቨርፑል ብ27 ጎላት ኣብ ቅድሚት እንትስራዕ ሃላንድ ካብ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ካልኣይ ኣሌክሳንደር ኢሳክ ካብ ኒውካስል ዩናይትድ ብ20 ጎላት ኣብ ሳልሳይ ብርከሉ ግጥማት ላሊጋ ስፔን እውን ለማዓንቲ ቫሌንሲያ ምስ ሴቪያ ብዘካይዶ መርሃ ግብሪ ክፍልም እዩ ጽባሕ ድማ ሪያል ሶሲዳድ ምስ ማዮርካ ሁታፌ ምስ ላስ ፓልማስ ሴልታ ቪጎ ምስ ስፓኞል ሌጋናስ ምስ ባርሴሎና ጸወተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወጽኢልና ኣሎ ሰንበት ኦሳስና ምስ ጅሮና አላቬስ ምስ ሪያል ማድሪድ ሪያል ቤቲስ ምስ ቪያ ሪያል አትሌቲክ ቢልባኦ ምስ ራዮ ቫልካኖ ጸወተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወጽኢልና ኣሎ ግጥማት ሳርየ ጣልያን እውን ለማዓንቲ ኡደነዜ ምስ ኤስ ሚላን ብዘካይዶ መርሃ ግብሪ እንትፍልም ጽባሕ ቬኔዚያ ምስ ሞንዛ ኢንተር ሚላን ምስ ካግሊያሪ ዩቬንቱስ ምስ ሊቼ ጸወተን ተካይዳ ሰንበት አትላንታ ምስ ቦሎኛ ፊዮሬንቲና ምስ ፓርማ ላስ ቬሮና ምስ ጁንዋ ኮሞ ምስ ቶሪኖ ኣብ ሰሙን ልዕል ትጽቢት ዝግበረሉ ግጥም ድማ ላዚዮ ምስ ሮማ ጸወተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወጽኢልና ኣሎ بزرز حزنالو زينا وصاي كسجر كلو خدمه حلا ولدات غانتا مانشستر يونايتد اندري اونانا اب اكسن انتر ميلان زنورو بقعتا بمانشستر يونايتد كدغمو ايكا الن كبلو غدايم تصاوتي غانتا مانشستر يونايتد نيمانيا ماتشن بول سكولسن تزاري بمالو توسخلنا Here comes the Dutchman Van Persie. Great save to here. How
ድሕሪ ስንብት ኢድዊን ቫንደር ሳር ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንስፔናዊ ሓላዊ ውልዳት ዴቪድ ደሃያ ዝቆፀረት እንትትከውን ብሉፅነቱ ኣመስኪሩ ድማ ን12 ዓመታት ምስታ ጋንታ ዘሊቕ እዩ ካብ 415 ገጥማት 67.1 ሚእታዊ ጎል ከይተመዝገበ ዝወፀ ብሉፅ ሓላዊ ውልዳት ምዃኑ እውን ኣመስኪሩ እዩ ዴቪድ ደሃያ How dangerous is Hazard? The great 1-2. And here we wonder why have I not scored. ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 2023 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ምስ ዴቪድ ደሃያ ብምፍታሕ ገጻ ናብ ካሜርናው ሓላዊ ውልዳት ኣንድሬ ኦናና ብምዛር 16 ሓምለ 2023 ነቋፅራ ኣውሮፓውያን ብውዕሊ 5 ዓመት ኦልትራፎርድ ኣምፀቶም ኣብ 69 ግጥማት ተሰሊፉ ተፃወቶ ኦናና ካብዚኣቶም 6.2 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ጎል ከይተመዝገበ ወፂኦም to the right and he's found the crossing as well to the scorer and the deficit has it. It's pulled back to Semedo. Takes it. Oh, it's gone. ምስ ዴቪድ ደሃያ ክነፃፀር ከለ ድማ ሰማይን መሬትን ይብልዎ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ደሃያ 80 ሚእታዊ ብምድሓን ድማ ንኣንድሬ ኦናና ይበልጾም ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዕለት ሐሙስ ምሽት ምስ ሊዮን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጾታ ርብዕ ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ ኣብ ዘካየደቶ ጾታ ዩናይትድ ክትመዓራር ዝኽኣለት ብናይ ኣንድሬ ኦናና ጌጋ እዩ ኣብዚ ተደሪኽ ድማ ነበር ተጻዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንማንያ ማቲች ኦናና ኣብ ታሪኽ ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ዝሓመቐ ሓላዊ ውልዳት ክብል ምስ ስካይ ስፖርትስ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ርእይቱ ሂቡ say that you need to have cover for something like that Onana you know, I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you are talking. You know, if David De Gea or Peter Schmeichel or Van der Sar say that, then I will question myself. But if you are one of the statistically the worst. ፀንሐ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ኣብ ዝተዚሙ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣስቴር ገብረስሉስ ምስተረኛ ቴክኒሻ ለዛዕለት ሓቢርናኩም ፀኒሕና መደባት ራድዮ ትግራይ ቀጸልቲኦም ሰሰናይ ንዓኹም